Shalom shalom wana w'Imana. Shalom shalom wana wa Mungu. Amahoro y'Imana bane namwe. Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nanyi. Umugisha w'Imana bazeho. Baraka zake ziwe nanyi. Mwene so Muhire Claude. Ndugu yenu Muhire Claude. Na mushiki we Gisele. Dada yake Gisele. Tugiye kwenye kujambo ry'Imana. Tunatongelea neno la Mungu. Twayititire nziza. Tupatia kichwa nzuri sana. Bivuga ngo twakijijwe n'ubuntu. Nasema tuliokolewa kwa neema. Hariye abantu bamwe batekereza ko bakijijwe n'imirimo. Kwa watu wenye wanawazaka kwani waliokolewa kwa sababu ya makazi zao cyangwa n'amashuri bize au masomo yenye waliosoma. Ariko uyu munsi ndagira kumenyesha ukuri, lakini leo mimi napenda nikwambie ukweli, twakijijwe n'ubuntu, tuliokolewa kwa neema. Reka tudatinze bila kukawa kadusoma ijambo ry'Imana mu Efeso. Tunatasoma neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso ibice bibiri. Efeso ibice bibiri. Efeso chapitre 2 umurongo wa mbere kugeza kuri 14. Verset 1 jusqu'à 14. Haravuze ngo namwe yarabasuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Amena. Kunasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Amen. Ibyo mwagenderaga mu kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ariwe mwukorera mu batumvira. Amen. Ambazo mliziendea zamani kufuata mwenendo wa ulimwengu huu, mkifuata mkuu wa nguvu za anga, yani roho atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kiasi. Amen. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Amena. Ambamo sisi wote nasi tulisha zamani katika tamaa za mili yetu, tukiyafanya mapenzi ya mwili na ya nia, nasi kwa asili tulikuwa watoto wa ghadhabu kama na hao mwengine. Amen. Ku murongo wa kane haravuze ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Amena. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Amen. Bene data, Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Ndugu yangu, Mungu atubariki sisi sote. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo natwe kera twagenderaga mu mwijima. Neno la Mungu linatuambia kwani zamani tulikuwa natembelea kwenye giza. Ndetse riravuze ngo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Linatuambia kama tulikuwa hatungekuwa wa kuokolewa bitewe naho twavukaga, kwa sababu kwa kwenye tulizaliwaka, kuko bacumuye ku Mana kuva kera, kwani walimkosea Mungu kutoka zamani. Ngo ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi nk'abandi bose, hatukukuwa kwa wakujalia neema kama wengine. Ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, lakini kama kwani Mungu ni wa huruma sana, yaduhinduranye bazima na Kristo, alitufanya wazima na Kristo. Haleluya, haleluya. Amen. Reka dukomeze ku murongo wa 5. Aravuze ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Amena. Amen. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, kwa neema umeokolewa. Amen. Bene data, kujambo rivuga ngo twakijijwe n'ubuntu. Ndugu zangu, tukaongelea neno linasema tuliokolewa kwa neema. Ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye cyane. Hapa neno la Mungu linatuambia maneno ya nguvu sana. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kwani Mungu ni mwenye huruma sana. Imana yaduhinduranye bazima na Kristo, aliyotufanya mzima na Kristo. Ngo kandi ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, kwa sababu ya mapenzi mingi aliyotupenda, twakijijwe n'ubuntu, tuliokolewa kwa neema. Reka dusome ku murongo wa 6 twumve icyo bavuga. Haravuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Amen. Bavandimwe bana b'Imana, ndagira ngo uyu munsi mumenye ko twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Ndugu zangu, mimi napenda kwa siku ya leo mjue kama tuliokolewa kwa neema. Hari jambo nkunda Paulo yanditse aravuga ngo, kwa neno mimi napenda kwenye Paulo aliandika linasema, aravuga ngo ubwo dukorana nayo, kwani kwa sababu tunatumika na Mungu, ngo twe guhebwa ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa, tusipoteze ile neema. Ijambo riratubwiye ngo twakijijwe n'ubuntu,
Hapa neno latuambia kwani tuliokolewa kwa neema. Kubw'imirimo yacu, kubwa kavukire yacu, kubw'ibisekuruza by'iwacu twaravugirwa umujinya nk'abandi bose. Kwa sababu kwenye tulizaliwaka generation zetu tulikuwa tu hatungekuwa wa kujaliwa neema. Ariko kuko Imana ngo ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo Yesu. Lakini kwani Mungu ni wa huruma sana, alitufanya wazima na Yesu Kristo. Reka dusome uyu murongo w'umunani, haravuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Amen. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Amen. Bavandimwe bana b'Imana, ndugu zangu, ijambo ry'Imana ryo twakijijwe no kwizera. Neno latuambia kwani tuliokolewa kwa imani. Ngo ntabwo ruzavuye kuri twe. Haikutokana na sisi. Mu yandi magambo ni byavuye mu bushake bwacu. Mwengine terme haikutokana na kupenda yetu. Ahubwo ijambo rivuze ngo byavuye ku mpano y'Imana. Lakini vilitoka kwa zawadi ya Mungu. Dusome ku 9 haravuze ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Amen. Amen. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Amen. Imana irisho kuduhana umugisha. Mungu azidi kutubariki. Turi kujambo rivuga ngo twakijijwe n'ubuntu. Tukasemea nene nasema tuliokolewa kwa neema. Aha ijambo rivuze ngo twakijijwe no kwizera. Hapa neno natuambia tuliokolewa kwa imani. Ntabwo ngo zavuye muri twe cyangwa kuri twe ubwacu. Haikutokana na sisi. Ahubwo ni impano y'Imana. Lakini zawadi ya Mungu. Ku 9 tugiye amagambo akomeye cyane. Kunefu kunasema. Ngo kandi ngo ntabwo bizavuye no ku mirimo yacu. Wala si kwa matendo yetu. Kugira ngo hatagira uwirata cyangwa kirarira imbaraga ze. Kwani kusitoke mtu mwenye atajisifu au aseme ni kwa nguvu zake. Hapana. Ku 10 haravuze ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo Mungu aliyotutengeneza tangu zamani ili tuende nayo. Amen. Amen. Bavandimwe twakijijwe n'ubuntu bw'Imana. Ndugu zangu tuliokolewa kwa neema. Iyo biva ku mirimo yacu ndahamya neza ko bitari kudukundira. Ingetokana na kazi zetu abingewezekanaka. Iyo bituruka wenda mu miryango tuvukamo bamwe ntibyari kubemerera bari gusigara. Ingetokana na katika mafamilia zetu amwe wangebakiaka abingewezekanaka. Kuko ijambo ryatubwiye ngo natwe twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Kwani neno ya Mungu linatuambia na sie tungekuwa bakuhukumiwa sawa wengine wote. Ariko ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Lakini kwani Mungu ni wa huruma sana. Ngo Imana yaduhinduranye bazima na Kristo. Akatufanya wazima na Kristo. Kandi ngo ubwo buntu ntabwo bwavuye mu mbaraga zacu cyangwa mu bwenge bwacu. Na hiyo neema ikutokana na nguvu zetu au kwa akili yetu. Ni impano y'Imana. Ni zawadi ya Mungu. Twakijijwe n'ubuntu. Tuliokolewa kwa neema. None ku murongo w'10 yatubwiye amagambo akomeye cyane. Mstari ya 10 natuambia maneno ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Maana tuliumbwa katika Yesu Kristo tutende matendo mema. Ngo iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ambaye Mungu aliyetengeneza tangu zamani ili tuenende nayo. Bandi mwicuti y'umusaraba. Ndugu yangu rafiki ya msalaba. Imana yadukijije kubw'ubuntu bwayo. Mungu alituokoa kwa neema. Ntabwo yabikoreye ubusa. Haikufanya hiyo kwa bure. Ahubwo yabikoze kugira ngo noneho tugendere muri Kristo Yesu dukora imirimo myiza. Lakini alifanya kwani tutembelee katika Yesu Kristo na tukafanya matendo mema. Nkuko ijambo bitubwiye hariya ku murongo w'10. Kama vile neno linatuambia hapa ku mstari ya 10. Imana ibamere umugisha. Mungu awabariki sana. Ubwo buntu Imana yaguhaye we kupfusha ubusa. Hiyo neema yenye Mungu alikujalia usikufishe bure. Kuba waragiye urwo kumenya Yesu ni by'agaciro. Kwani ulipewa neema ya kujua Yesu Kristo ni ya muhimu sana. Komeza rero ugendere mu buntu bwe uhabwe umugisha. Endelea tembelea katika neema yake na Mungu azidi kukupa. Senga Imana. Kwa tuombe Mungu. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Turagushimira turaguhimbaje. Tunakushukuru na tunakusifu. Kubw'ijambo ryawe ryiza. Kwa neno nzuri yako. Reka muri aka kanya ririmo ibitangaza muri twe. Acha iombe miujiza katika maishani mwetu. Buri muntu wese ahabwe gusobanukirwa ubuntu wamugiriye. Kila mtu ajaliwe neema ya kutambua neema yenye umemjalia. Maze arusheho kubana nawe. Kisha zidi kuishi na wewe. Hereza umugisha umuntu wese wumvishije ijambo. Bariki kila mtu mwenye atasikia hii neno. Umwirike muri byose. Umjitambue katika maishani mwake. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen.